You know? Wala nakasabay sila, no? Sirap? Yan. Let's go. Oh, sunog. May bahay pala. Ano muna, sirap. Yung intersection na yan, kakano na pala. Baba niya. Yun. Oh, video muna. Before and after. Tubig break. Yun ulit. Another palusong po ulit. Uy, lagi. Modus. Okay dong yung ano to, no? Hindi siya ganun kataas. Sakto lang, sakto lang.
nga mag-camping kayo, no? Dito na lang, no? Ibitahan mo na lang ang mga tropa. Oo. Video. Jay po. Parang Jay. You know? Boss Rap, you know. Sarap na oh. Ay puta. Saan? Lalpas? Oo. Video natin. Tulog. Rap. Jay. Boss Jay. Chokoy oh. Chokoy. Yun. Woohoo! You know. Ihatid na natin si Jay sa work. Ihatid na natin si Jay. Ihatid ka na namin doon. Palsong na rap. Yon. Uzi. Puro tayo ng duck. Ayan pala yung bridge. Woo!
Dito pala may bridge. Hop, hop, hop. Sige, tawid. Hindi, wag. Thank you. Ha? Hometown. Yeah. Buti di na kami maglalaba. Tara. Bago na naman sa mga bike. Bye. You know, screenery. Kaway. Eh. Ano na? Sir. Wala na. Next time. Dito, may daan dito. Jelay! Dito pala. Hi! Malayo. Hi, baby. Touchdown. Hi. Say hi. Hello. Hi.